बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जी, चार बुरूज सूरज की तरह चमकेंगे क्योंकि सन ट्रांजिट हो रहा है कैंसर में, और कैंसर के साथ साथ तीन और बुरूज भी होंगे जो फ़ायदा उठाएंगे। यानी कि टोटल चार बुरूज हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं जुलाई में। और कि कितने अरसे के लिए फ़ायदा उठाएंगे वो जानी साहब से पूछेंगे, और यहाँ से इनकी किस्मत चमकना शुरू हो जाएगी। जानी साहब से ही बात करते हैं और पूछते हैं जी वो चार बुरूज कौन से हैं और किन की किस्मत सूरज की तरह चमक रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम है, बिल्कुल ठीक, बड़ी सब खैरियत सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, चार बुरूज सन का ट्रांजिट है तो सूरज की तरह बिल्कुल चमकेंगे इंशाल्लाह। बड़ी साहब, इसमें हम देखें ना तो सन जो है वो तकरीबन क्योंकि एक तो डायरेक्ट हमेशा रहता है, रेट्रोग्रेड तो वो होता ही नहीं है जैसे कि बाकी प्लानिटरी कम्बिनेशंस रिजत पजीर होते हैं। एक शम्स और एक कमर हमेशा जो है अल्लाह ताला का जो निज़ाम कुदरत है सोलर सिस्टम में, उनकी पोजीशन जो है हमेशा डायरेक्ट ही होती है। और उनके डेज़ भी फिक्स हैं, उनकी स्पीड्स भी फिक्स हैं, डेज़ भी फिक्स हैं। ना ही वो अपनी हदों से तजावज़ करते हैं, ना ही अपनी हद से वो कमी की तरफ आते हैं। इसी वजह से इस्लामी कैलेंडर देखें तो चाँद की भी जो डेज़ फिक्स होते हैं, आपको पूरे 1 महीने के बाद इस नया इस्लामी चाँद जो है वो देखने को मिलता है। इसी तरह शमसी कैलेंडर देखें तो शमसी कैलेंडर में भी डेज़ जो हैं वो पूरे साल के फिक्स्ड होते हैं, और उन्हीं शमसी कैलेंडर की डेज़ के फिक्स होने के ऊपर ही हमारे जो ज़ोडिक साइंस की डेट्स आती हैं, वो उसी डेट में आती हैं। अब शमसी कैलेंडर को देखें तो शमसी कैलेंडर में भी शम्स की जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं, पूरे महीना में जब वो अपना ज़ोडिक साइन चेंज करता है तो जो हमारा ज़ोडिक साइंस का कैलेंडर होता है, उसको इसी को शमसी कैलेंडर बोला जाता है, क्योंकि ज़ोडिक साइन जो है वो सन के किसी भी एक ज़ोडिक साइन में रहने के एतबार से शुरू होता है। अब इसमें सूरज की अगर प्लेसमेंट्स देखें तो हमारे पास 16 जुलाई को चेंज होगा, और ये चला जाएगा अपने ज़ाती घर से एक घर पीछे, यानी कि कैंसर में, बुर्ज सरतान में। और यहाँ पे फिर ये अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे रहेगा फिर ये 16 अगस्त तक, यानी कि पूरा एक महीना जो है वो शम्स की प्लेसमेंट्स कैंसर में रहते हुए कुछ ज़ोडिक साइंस को इस एतबार से निस्बतन बहुत ज़्यादा कामयाबी, खुशबख्तियाँ, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स बढ़ावा दिलाती हुई नज़र आएगी। अब इसमें बज़ाते ख़ुद अगर हम देखें तो इसमें मेजरली तौर के ऊपर दो ज़ोडिक साइंस तो आ जाएंगे, जिनमें एक है जेमिनी, क्योंकि उनके ज़ाहिर के तीसरे घर का मालिक पैसे के घर में आ रहा है। फिर उसमें अगले ज़ोडिक साइन की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जेमिनी वालों को देखते हैं कि जेमिनी वालों की किस्मत और मुकद्दर का सितारा किस तरह चमकेगा। अब जेमिनी वालों की किस्मत और मुकद्दर के सितारे को देखा जाए तो शम्स क्योंकि उनकी ज़िंदगी में मालिक है तीसरे घर का, सिबलिंग्स का, रिलेटिव्स का, ट्रैवल का, स्पेशली तौर के ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स जो कि डोमेस्टिक ट्रैवल्स होते हैं। अब कोई भी ऐसे जेमिनी वाले लोग जो कि अपना स्पेसिफिक कुछ सफ़र कर रहे हैं, और वो सफ़र उनका कोई करियर या कारोबार से लिंक करता है, या कोई ऐसे जेमिनी वाले लोग जो कि अपने बहन भाइयों के साथ मिल के काम कर रहे हैं या अपने रिलेटिव के साथ मिल के काम कर रहे हैं, इवन ऐसे भी जेमिनी वाले लोग जो कि अपने नेबर्स के साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो इस तरह के अफराद को ज़िंदगी में पैसे के एतबार से इस एक महीने में कामयाबी लाजमी तौर के ऊपर मिलेगी। क्या बात है। अब ये महीना जो है ये शुरू जैसे कि मैंने आपको बताया कि 16 जुलाई से होना है और 16 अगस्त तक चलना है। तो ये है शमसी कैलेंडर। तो शमसी कैलेंडर के एतबार से जेमिनी वालों की ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ लेके आ रहा है जब भी वो सफ़र करेंगे। सफ़र उनके लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा। क्या बात है। उनके नसीब में बहन भाइयों की मुशावरत हो, सोच हो, नसीब हो, उनके ज़िंदगी में अज़ीज़ व क़ारिब का नसीब उनके साथ अगर अटैच होता है, तो तब भी इनकी ज़िंदगी में पैसा जो है वो निस्बतन बहुत खुशबख्ती के तौर के ऊपर उनकी ज़िंदगी में रहेगा। अब इसमें सेकेंडरी तौर के ऊपर जो अगला ज़ोडिक साइन देखें तो वो फिर आ जाएगा कैंसर बुर्ज सरदान। कैंसेरियंस वालों का क्योंकि सन जो है वो उनके पैसे का मालिक है। पैसे का मालिक अपनी कमज़ोर कंडीशन से निकला है, यानी कि खर्चे के घर से निकल के ज़हन के घर में एंटर हो गया है। तो पैसे का रूलिंग प्लैनेट जब कैंसर वालों के ज़हन के घर में रहेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक तो इनको ज़हन में अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग की तरफ लेके जाएगा कि अपनी ज़िंदगी में एक मुस्बत माली प्लानिंग की तरफ चीज़ों को लेके जाए। फिर उसके बाद सबसे खूबसूरत चीज़ इनकी ज़िंदगी में ये होगी कि इनकी तबीयत में आला ज़रफ़ी आएगी, अपने ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना। फिर कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आएंगी अच्छा। कि ये फ्रंट एंड के ऊपर रहते हुए चीज़ों को लीड करेंगे और मसाइल को बहुत अच्छे अंदाज में सुलझा लेंगे। क्या बात फिर उसके बाद क्योंकि इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है इनके 7th हाउस के ऊपर, जो कि इस चीज़ को रिलेट करती है कि ये किसी के साथ मिलकर शराकत की बुनियाद के ऊपर कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करेंगे, और उसमें ये निस्बतन कामयाब रहेंगे। ज़बरदस्त। अब इसमें हम आ जाते हैं तीसरे ज़ोडिक साइन यानी की कि जानिब। दोनों के लिए बिजनेस में शराकत दोनों के फायदा है। लिए पैसा, बिज़नेस, सफ़र और तबीयत में आला ज़रफ़ी, ये इनकी ज़िंदगी में रहती हुई नज़र क्या आती है। बात है। अब इसमें आ जाते हैं हम तीसरे ज़ोडिक साइन की जानिब।
تو تیسرا زاڈک سائن دیکھا جائے تو تیسرا جو زاڈک سائن ہے یہ پھر بنتا ہے لبرا برج میزان. لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو ان کے چونکہ یہ زائچے کا ہے 11ویں گھر کا مالک اور موجود ہے زائچے کے 10ویں گھر میں، یعنی کہ عزت، کریئر، کاروبار، ترقی کے گھر میں. تو زبردست. لبرنز والوں کے لیے اس اعتبار سے بہت زیادہ خوش بخت دن ہوں گے کہ ان کی زندگی میں ان کی دوسروں کی نظروں میں ساکھ بڑھنا شروع ہوگی، لوگوں کی طرف سے ان کو عزت ملنا شروع ہوگی. ان کا کوئی بھی سرکل ہے جس کے ساتھ یہ مل کے کام کرتے ہیں، چاہے یہ ذاتی بزنس کر رہے ہوں، جاب کر رہے ہوں، ملازمت کر رہے ہوں، ان کی زندگی میں ان کی عزت اور رسپیکٹ جو ہے دوسروں کی نظروں میں بلند ہوگی. زبردست. سیکنڈلی طور کے اوپر یہ اپنے کسی نئے بزنس ایگریمنٹ کی طرف جائیں گے، کچھ نئے عملی معاہدوں کی طرف جائیں گے، اور یہ اپنی زندگی میں اپنے کریئر میں اپنی خواہشات کے مطابق کچھ تبدیلیاں کریں گے. یعنی کہ جو یہ کافی عرصہ سے سوچ رہے تھے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی کرنے کا، کام کو لے کے، بزنس کو لے کے، یہ اپنی تمام تر خواہشات کو اپنے بزنس میں شامل کریں گے اور وہاں سے ان کو فائدہ ملنا شروع ہوگا. گڈ. یہ ہو گئے 3 زاڈک سائن جن میں ہے جمنائے، کینسر اور لبرا. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے چوتھا زاڈک سائن، اور یہ چوتھا زاڈک سائن اس اعتبار سے نسبتاً زیادہ خوش بخت اور زیادہ کامیاب رہتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ یہ رول کرتا ہے ان کے ذائچے میں عزت کو، کریئر کو، کامیابی کو، رتبے کو، بزنس کو. تو اس اعتبار سے یہ چوتھا زاڈک سائن پھر بنتا ہے اسکارپیو برج اکرم. اسکارپینز والوں کو دیکھا جائے تو ابتدائی طور کے اوپر ان کے ذائچے میں انہی ڈیز میں ان کے عزت، وقار، رتبے اور کریئر کا رولنگ پلانٹ ان کے ذائچے کے 10ویں گھر میں رہے گا، جو کہ ان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ خوش بختی، کامیابی، کامرانی دلائے گا. اور ان کے نصیب کے گھر میں ہے زبردست. 9ویں گھر میں، جو کہ اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام اگر کر رہے ہیں جو کہ آن لائن ہے، ای کامرس میں ہے، فری لانسنگ میں ہے، اپنی آبائی شہر یا وطن سے دور ہے، ٹریڈنگ کی شکل میں ہے، سٹاک کی شکل میں ہے، کرپٹو کی شکل میں ہے، تو اس طرح کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسکارپینز والوں کو فائدہ اور بلیسنگ دلائیں گے. زبردست. کہ اسکارپینز والے اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو کہ آن لائن کسی بھی پرپز میں ہے اور ان کا پیسہ جو ہے وہ آن لائن جنریٹ ہو کے آنا ہے، تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں پیسہ جو ہے وہ کریئر، کاروبار میں بلیسنگ کی شکل میں آئے گا. اور سب سے بڑی چیز ان کی زندگی میں یہ نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ جو کہ کورٹ کچہری یا لٹیگیشن کی شکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ بھی تو نکل ان جائے. کی زندگی میں وہاں پہ بھی ان کو عزت ملے گی کہ کیا ان بات کا ہے. کوئی ایسا ڈیسیجن آنا ہے جو کہ اس ایک مہینے میں ہے شمسی کیلنڈر کے مطابق، وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسکارپینز والوں کو عزت دلائے گا. جائیداد کے معاملات بھی جو چل رہے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. وراثتی طور کے اوپر اگر معاملات کو دیکھا جائے نا، تو کیونکہ یہ وراثت کے فائدے کے گھر میں ہے اور ہے ان کی عزت کا معاملہ، تو وراثت کے فائدے کے گھر میں پڑا ہوا ہے، جو کہ اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی وراثتی مسئلہ بھی چل رہا ہے اور اس کو یہ بیٹھ کے آؤٹ آف دا کورٹ حل کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی چیزیں ان کے لیے نسبتاً ایک بہت اچھے انداز میں حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ 4 زاڈک سائنز ہیں جن کو خوش بختی ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ اگر یہ سفر کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ سفر وسیلہ ظفر بنے گا، تو یہ ملک سے باہر یعنی کہ امیگریشن اپلائی کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، یا روحانی سفر دیکھیے، پہ سفر جاتے ہیں تو وسیلہ ہوتا ہے؟ ظفر اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو وہ ورڈ میں نے یوز کیا تھا جمنائے کے لیے، ٹھیک ہے. کہ جمنائے والے اگر ڈومیسٹک ٹریول کر رہے ہیں اپنے کام کو لے کے تو وہ ان کے لیے بلیسنگ اور فائدہ لے کے آئے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ ایبراڈ ٹریولنگ کی بات کریں تو بیرون ملک یا ایبراڈ ٹریولنگ کے اعتبار سے جو فائدہ، بلیسنگز، فیورز اگر ملتی ہیں تو وہ پھر ہے لبرنز والے لوگ. کہ کیا بات لبرنز ہے. والے لوگوں کو اس اعتبار سے کامیابی یا خوش بختی مل سکتی ہے کہ وہ اگر ایبراڈ ٹریول کرنا چاہیں تو وہاں پہ چیزیں ان کے حق میں اچھی ہوں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے. سن ٹرانزٹ ان کینسر جولائی سے ہو رہا ہے اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ہے کوئی 1.25 مہینے کا آپ لوگوں کو ترقیاں ملیں گی اور وہ پورا سال انشاءاللہ آپ کی ترقیاں اور کامیابیاں چلیں گی. زنجانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ زنجانی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. اسلام پاکستان.